पश्चिमबंगे शपथ नेला बीजेपी सरकार अनुपटे रणहुंकार देले ममता बनर्जी निर्वाचन में पराजय पर आक्रमणात्मक हो उठी तृणमूल कांग्रेस मुख्य ममता बनर्जी पश्चिमबंगर समस्त विरोधी दलों को एकजुट होगा आह्वान कर एक मिलित विरोधी मंच गठन करने को निवेदन कर ममता वर्तमान बीजेपी मुकाबला करने को हेले अतीत को भूली एकाठी होगा निवेदन अपील कर ममता बनर्जी बीजेपी को विरोध करुवा भिन्न भिन्न विचारधारार छात्र संगठन एवं एनजीओ गुड़िक गेरुआ दल विरोध में एकजुट होगा आह्वान देते ममता राज्य में बीजेपी प्रथम सरकार शपथ ग्रहण करुवा दिन ही ममता यह बयान देते ममता कहते मु वामपंथी एवं अति वामपंथी समेत समस्त विरोधी दल को निवेदन करुच्ची जे बीजेपी विरोध में एक मिलित मंच गठन पर समस्त एकाठी हूँ बड़ कथा होची पश्चिमबंगे वामगढ़ को दोहराई ममता सरकार को आसी आबे बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को क्षमताच्युत करने ममता हुए तो बेसी आघात पाई बोध हुए भल भाव बुझी सारी जे बीजेपी मुकाबला करने को हेले पश्चिमबंगे वाम दलर सहयोग जरूरी केवल सेतिक नुहे जातीय दलगुड़ी मंच में सामिल होगा ममता बनर्जी जदि कौन राजनैतिक दल यह प्रसंग में आलोचना करने को चाहती तेज से कथा हे कवि रवीन्द्रनाथ टागोर जयंती अवसर में कालीघाट स्थित निज बासभवन सम्मुखें एक सभा को संबोधित कर ममता कहते यह भावार समय नुहे जे शत्रुर शत्रु मोर बंधु आमर प्रथम शत्रु होउछि बीजेपी निर्वाचन पर अनेक विरोधी दल नेता सहयोग कर सोनिया गांधी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कथा होइतिबा कथा कहते ममता महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे बिहार तेजस्वी यादव संदेश पठाई बेले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कोलकाता आसी साक्षात कर दिल्लीर ऑल इंडिया सब लिडाररा आमार साथे जोगाजोग करेछेन आमी तादेर सोनियाजी कथा बोलेछेन राहुल गांधी कथा बोलेछेन खारगेजी कथा बोलेछेन उद्धव ठाकरे आमादेर मेसेज पाठिয়েছেন तेजस्वी मेसेज पाठिয়েছেন अखिलेश निजे एसे घुरे गेছেন एछाड़ाओ हेमंत सोरेन থেকে शुरू करे केउ बाकी नेই काজেই আপনাদের इवेन अरविंद बोलेছে আমি নিজ জীবনে এত কষ্ট পাইনি যখন আমি নিজেও হেরেছি এটা হারানো হয়েছে আমি তাদের সকলকে মিটিং থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই এই সিচুয়েশনে যখন চারিদিকে সন্ত্রাসের একটা বজ্র নিঘাত চলছে বজ্রপাত সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন তা না হলে করবেন না এটা আপনাদের অধিকার কিন্তু আবেদন জানাতে তো কোনো অসুবিধা নেই সহ সমস্ত ছাত্র সংগঠন যারা বিজেপি সংগঠনের দ্বারা এসইউসি ছেলেদের আপনারা দেখেছেন ছেলে মেয়েদের কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে মারা হয়েছে সহ সমস্ত স্টুডেন্ট ইউনিট ছাত্র যৌবন এনজিও বিজনেসম্যানরা করবে না বিকজ তাদের ইন্টারেস্ট আছে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে কিন্তু সাধারণ মানুষ আসবেন তাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলবো জোট বাঁধুন আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট আমার কোনো ইগো নেই আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই এবং আজকে যা অবস্থা বিজেপিকে যদি রুখতে হয় লেফটিস্ট সবাইকে আল্ট্রা লেফট সবাইকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে যার যতটুকু শক্তি আছে দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব তেমনি বাংলাতেও আসুন আমরা জোট বাঁধি যদি কেউ এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দল আমার সাথে কথা বলতে চান আমি 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছি অফিসে আমাকে জানাবেন আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলবো।